manje lelithuba elithuba ezincwadi ngoba kulithuba lesabatha namhlanje njalo kulithuba lokubusisa izigululu zethu manje esithe zakhiwa isipho sokuthi sihlanga silamabhekile njalo leli thuba-ke sesilathinde manje sibe sesinika ubaba uyi-1 lapha ubaba uSibanda bese sibalela izincwadi manje zosabatha lethu namhlanje kodwa uzagama la ukuthi ngobe libishop ngeke sizisibukeze kube short kodwa uzayo ukuthi kube yimuphi asize izilala kube nesikhathi esifanele manje makusuka lapho manje sizathi uma ubaba ehlala phansi yabe kubuya kubaba bishop lapha manje ethatha umsebenzi yenza la ithuba ulibona ukuthi ifanele ukuthi manje uyenzakale kube amen baba lamla ngibonga uJesu qobolo ngenxa ukuthi wamisa usuku manje besabatha ingabe khona imisebenzi yonke kodwa angeke sidlule singakhulumelanga isabatha ngenxa ukuthi isabatha yamiswa uNkulunkulu uthi yena uNkulunkulu emsebenzini uNkulunkulu usuku lokuphumula manje wonke umuntu kabheke manje ubuso bakhe bubheke embusweni bukaNkulunkulu manje sonke sidumisa uNkulunkulu umhlaba wonke namhlanje lobungayapi ku12 manje bakhothamise ubuso manje bekhuleka bekwazi ukuthi manje kulusuku olukhulu kakhulu kuNkulunkulu uthula makwekile ke ngiyabonga kakhulu ihlobo zikaThixo ukuthi wonke umuntu evume lomqondo wakhe uvume ukuthi usuku lesabatha lungcwele uthula makwekile usuku lesabatha lungcwele ngeke senze lutho ngaphandle kosuku lesabatha uthula makwekile bengithi wonke umuntu uma sikhona siphila siyasebenza izinsuku zonke siyalima izinsuku zonke siyagamula izinsuku zonke siyadla izinsuku zonke but uma kufika usuku lesabatha kuthiwa lembongolo zakho ake ziphumule phela nezisebenzi zakho ake ziphumule phela noba thenge ngemali uNkulunkulu wazi ukuthi abanye abantu bazathenga umuntu ngemali ebe ngumuntu wakhe but uthi lalo muntu mawumphumuze phumule ngalolo suku uthula makwekile but ukuthi makudlula kulezo suku bese sichika futhi sisebenza manje imisebenzi esiyithandayo esikhathini zonke uthula makwekile ke ngizacela mbijana amazwi nje amalutshwana engake ngiyande kakhulu ngenxa ukuthi angifuni ukuba ngumalandisa kulomsebenzi omkhulu kangaka uthula makwekile ngifuna ukwenza nje ivesi mhlambe zibe mbili loba yodwa kodwa ngikwazi ukuthi isabatha indlu zezulu ziyadumise phezulu ezulwini uthula makwekile uma sokusiza omunye umsebenzi siyabe sesidumisile uNkulunkulu njengoba semdumisa uthula makwekile uma sifunda mbijana lapha uthiwa singaliphathi ngeze igama likaNkulunkulu uma sikhona singabantwana bakaNkulunkulu sibi ngabantwana bakaNkulunkulu manje ukuthi sesifaka igemeni uthula makwethu singabantwana bakaNkulunkulu from ekubhaphathizweni siphume esiswini samanzi safundiswa ukuthula safundiswa ukukhuluma safundiswa ukuhlonipha njengogogo uyahlala ngogogo umuntu ongukhulu
uyahlala ngumuntu omkhulu njengoNdebele. Uthula makwini. Umuntu manje ongubaba uyahlala ngubaba. Umuntu ongumama uyahlala ngumama. Usisi uyahlala ngusisi. Umntwana uyahlala ngumntwana. Kuthula makwini. Akutshitshi lutho. Kuthula makwini. Ke uma singafunda lokho uNkulunkulu engasibusisa. Ngenxa ukuthi phakathi kwana linkonzo yakithi. Into engadingekiyo ukuhlakaniphela eceleni. Phakathi kwana linkonzo. Phakathi kwenkonzo yakithi ungahlakaniphela eceleni kwenza ukuthi kube nomsindo phakathi kwana linkonzo. Ngenxa singafundiswanga ngakho. Bese sikubona thina kukutsha ngenxa ukuthi asifundiswanga ngakho. Safundiswa ukuthula. Ukuthula makwini. Ukuthula lokhu asithuli phakathi kwechurch. Sithula lobe emakhaya ethu, lobe ezindleleni, lobe sihamba khona. Singabantu abafanele ukuthula isikhathi zonke. Ukukhuluma kwethu kube kuhle phakathi kwabantu. Incwadi lithi nina ukuhamba kwenu makube kuhle phakathi kwabantu, loba phakathi kwelizwe lonke. Ukuthula makwini. Kwenze ukuthi leli lizwi likaNkulunkulu lingahlanjazwa loba lingathukwa. Ukuthula makwini. Namhlanje funa siyakhangelisisa kwezinye izindawo loba kwabanye abazalwane igama likaNkulunkulu liza kuthukwa ngabo. Ukuthula makwini. Kodwa bekungafanelanga ukuthi kubonakala thina sithukwa phakathi kwana linkonzo singabantwana benkonzo. Ukuthula makwini. Bekukuhle ukuthi mase singabantwana benkonzo silalele manje abazali bethu abasizala ngayo nalinkonzo. Ukuthula makwini. Sihloniphe abazali bethu abasifundise nalinkonzo. Uma uNkulunkulu esemvula asuko kuhlakanipha kwethu. Ukuthula makwini. Kufanele ukuthi babe ngasibonisa abazali bethu uNkulunkulu bese sikhule kuNkulunkulu sidumisa uNkulunkulu ezulwini. uNkulunkulu bese semvula. uNkulunkulu engayembula esinika amandla ukuthi sikhulume siyedlule bona abasibhabhatizayo. Sisibe yilabana abantu kuthiwa sesibakhulile. Ukuthula makwini. Kuthiwa umfundisi kamkhulu kulomfundiso wakhe. Ukuthula makwini. Njalo othunyiweyo kamkhulu kulomthumileyo. Ukuthula makwini. So kuthiwa sizehlise esikhathini zonke masikhona loba sihamba phakathi kwalomhlaba siye sabo umhlaba. Ukuthula makwini. Sizehlise. Uma kulabafundisi manje ngiyangifisa ukuthi lababhabhatizwe emva kwami ngiyangifisa ukuthi mina ngangihlala ngale kwabo. Ukuthula makwini. Ke ngenxa ukuthi ngikhangela manje ukukhuluma kukaJesu. uJesu uthi ofisa ukuthi manje ebonane lo mbuso wakhe manje umuntu ofisa ukuthi ezehlise manje bemncinyane kakhulu. Ufuna uzathola umbuso embusweni kaNkulunkulu. Lo ufuna ukuzikhulisa yena funa uyakuncitshiswa ngalezo sikhathi bese sesabala. Ukuthula makwini. Yikho kungenza ukuthi kwesisikhathi singabe baningi kakhulu abafundisi. Ngifuna ukuthi ngihlale kugcineni. Kade ngiyafisa ukuthi abadala bemvumele ngilingane. Ngikwazi ukuthi ngiyeze khonoko kuya kungiphuthe enhlizweni yami ngenxa ukuthi into ekhona enhlizweni yami. Singagcwala indlu sibe baningi kakhulu. Ngibona sengimncane kakhulu bese ngifuna ukuhlala njengaleya indoda ehleleni yami. Kube ngabafundisi bonke lapho. Ukuthula makwini. Abangithathelanga lutho. Abathathanga lutho. Ngilokho angiyimi. Ukuthula makwini. Bengifisa ukuthi wonke amabandla afunde ukuzehlisa. Wonke amabandla bafisa ukuba mancane. Ukuthula makwini. Ngenxa ukuthi sisebenzele umbuso, sisebenzele kwezulwini. Ukuthula makwini. Kuthiwa ababhali labafarisi lisababona ukuthatha izitulo eziphambili ezinkulu. Ukuthula makwini. Kuze bebingelele ngabantu bonke. Bebonakala emphakathini ukuthi bakhona. Ukuthula makwini. Thina asekudingile ukuthi siyafisa ukuthi sinciphe. Ukuthula makwini. Ivesi lami ngicela kuMark 2:27. Isabatha ayenziwe intando yakho. Antangosi isabatha ayenziwe intando yakho. Wetu moya ulinze Tabela
Marko 2, 37 verse. Sizalalela incwadi yesintu. Sizalalela incwadi yethu kuMarko 2 evesini ka-27. Wayesesithi kubo, isabatha lenzelwe umuntu, akenzelwanga isabatha. Uthula makwethu. Incwadi ithi yona umuntu wayezela isisuku lesabatha. Umuntu sabatha layenzela umuntu. Uthula makwethu. Incwadi ziyasifakazela ukuthi usuku lwesabatha kulusuku olungcwele kwezikhathi zonke. Futhi engasiyonto ezabe idilike. Into emile lezizukulwane ezizazalwa loba singasekho lezilazo zihambe iyaloka limile isuku lesabatha. Uma sifuna ukulithinta thina sizenzele intando yethu ngalo singazithintela thina. But uma ufunda iyakubisela futhi khona phansi. But wena ubuphumile but uyabuyela. Kuthula makwethu. But uyabuyela. Ngenxa ukuthi kuyisikhumbuzo esihle ukubuthana ukukhuleka siyakhuleka isisuku zonke. Ngakhuleka labantu abamendlini yami. Ngakhuleka manje enkangala enhlanje. Ngakhuleka indawo zonke. Kodwa kuthiwa hlanganani ngosuku lesabatha libuthana. Lonke lizwe manje leli lishi kuthula makwethu. Kube sokusithi abahleli phansi befunde. Omira efunde. Kuthula makwethu. Zonke lezi zinto uNkulunkulu wazibona ukuthi mina engifundisayo ngiyafisa ukufunda. Kuthula makwethu. Labahleli phansi bafisa ukufunda. Sonke siyafunda. Ukubuthana kwethu manje kuyilokhu ukuthi manje simdumise sonke sidumisa manje uNkulunkulu ezulwini. Kuthula makwethu. Ngenxa yani kuthula makwethu. Ngenxa ukuthi ngithe singazithintshela mase sikudinga ukuthi sitshintshe. Kuthula makwethu. Uyazenzela ngokuthanda kwakho but uNkulunkulu uyabungasekho. Kuthula makwethu. Uthi uJehova uJesu mayikhuluma lapha. Ekhuluma ngoMose. Uthi manje ngazange lilalele uMose ekhuluma lingacabanga ukuthi mina namhlanje ngizakhuluma. Lalifanele ukuthi lilalele uMose ekuqaleni okukhuluma kukaMose. Kuthula makwethu. Uma abantu bengafisa ukuthi belalele manje abafundi bekhuluma kuzabe nzima kwelizayo. Kuthula makwethu. Kuzabe nzima kwelizayo. Kodwa namhlanje kuyabe kuseyinjabulo kuwe. But kuyeza usuku. Lona usuku luhle kakhulu ngiyaluthanda kakhulu. But abanengi ngizobe khala ngalo kakhulu. But mina ngiyaluthanda kakhulu. Ngenxa ukuthi ndifundisiwe. Kuthula makwethu. Umthumeli 9:5. Ngilufundisiwe lolo suku. Ukuthi hlalani likwazi ukuthi liza kudlula kuleli lizwe. Akungabe la muntu oyedwa onganayo ozahlale ngazi ukuthi uza kufa.
uma uphila namhlanje ubona ukuthi ungcono akulabo ungcono ulinde isikhathi nomzuzu 24 Mateyu 42 ngevesi hlala lilindile isikhathi zonke uthula makwedini ngenxa ukuthi lingalazi usuku uNkulunkulu ozabuya ngalo ungazitshela ukuthi uyaphila that's how Paul wathi izayima khulumani lithi lina uma inkosi ivuma ngizoyenza lokhu nalokhu uma inkosi ivuma uthula makwedini ngenxa ukuthi asikwazi ikusasa lethu ukuthi sibekelweni uma sesifikile lolo silo sesikhathi manje sokudlula ezweni yiko lapho zabona khona ukuthi uma ngathi usigade echurch lobo busithanda echurch lobo uthanda ulwe echurch la uzabona khona ukuthi la usisenkingeni uthula makwedini la uzabona khona mangathi umqambo wamanga mangathi umuntu ochitha imizi yabantu mangathi umuntu ototshela abantu ususenkingeni ngalelo langa kodwa namhlanje kusekuhle uthola makwedini bathi liyafika usuku uthola kuyakubonakala sigedla amazinyo ukugedla amazinyo ukuzwela ikhala lithi kekere domtoleleni leso sikhathi kuyabe sokufika ubuzima that's why ngithi mina ichurch ngiyalincenga bazalwane kanye nami ukuthi echurch singazenzisi echurch singadlali uthula makwedini zisuku zokoma ngifuna ukuthi ngilibonise into encane loba singabazalwane loba singabafundisi akufanele sikhohlisane uthula makwedini uma ngiphambuka uma ngivuma ingqondo yami iphilile lo moya wami uphilile ngoba kwesisikhathi umoya womuntu uyafa ehamba bathi uma uphilile mangikhuzwa laba abadala fanele ngibone ngenza mistake ukuthi ngenza mistake enkulu kakhulu ngiguqe ngamadolo ngixolise kakhulu enengaxolisa ukuzenzisa ngixolisa ukuthi le into ngeke ngiphinde ngiyenze uthula makwedini kuyikuxolisa lokho ngenxa uJesu ma ababhali abafarisi bebuya manje besiza ukuthi Jesu lo mama owatholakala endaweni engahlambulukile uthula makwedini uma bebuya laye bathi thina uMose wasitshela ngalo mama okwenziwe ngulo mama wasitshela ukuthi abanje kithi bakhandwa ngamatshe babulawa uthula makwedini uJesu kazange bahluphe kazange bakhathaze uthi hayi ngiyezwa kodwa ngithi mina ngiyalivumela ongalasono ongalacala akadobha inkabakatha elithe emkhande lo mama embulala uthula makwedini ubhala ngomunwe phansi emhlabathini uyaloba ukuloba kwakhe kukufakazelana loyise uNkulunkulu kubona babebheke umuntu ebhala phansi babengakwazi ukuthi kwenzakalani kodwa yena wayibhala ehlanganisa yena loyise uNkulunkulu ezulwini uthula makwedini ukuthi lokhu namhlanje akucicha lokhu
ukubulala abantu lokwakulunganga ngiyakuthwitsha uthula makwini uyaphinda uthi ngithe ongalacala noma ongalasolo kabubulale uyabhala uyaloba uyahlanganisa futhi lo Yesu uNkulunkulu uthula makwini uma eqeda lapha bevuka balahla amatshe ngamunye uma evuka lapha uthi hawu bapha amangalelo bakho kanti manje uthi angazi inkosi zwana amazwi angiwathandayo mina nguJesu lo mina angulahli ngithi hamba ungabusona uma sisona sesisazi ukukhonza kulo mehluko la kulo muntu onengayazi ukukhonza mina ngihambile phakathi kwala lenkonzo kakhulu ungayazi lutho ngikhona ngifaka igemeti hayi ubaba engakathutheli ubaba ehlanza abantu bekhuluma ngaye bethi khona le komakhulele phaneni khona le ngisasikhuleka khona thina but uNkulunkulu ngikhona ngifaka igemeti uNkulunkulu kaziwa uthula makwethu ababe ngibona babethi mzalwane but ngingekho uNkulunkulu uthula makwethu phakathi ngihamba phakathi kwalali inkonzo ye12 ngaye ngikhulume ngomunye khuluma ngami hambile phakathi kwalali inkonzo ungaqondi but ufikile isikhathi uNkulunkulu ekwazi ukuthi imvule zayigcina njalo ingakwazi ingazi lutho but kuze kufika isikhathi ukuthi ngiyembulele ukuthi ibone namhlanje kungcono kula izolo akufani nayizolo izolo bekumnyama namhlanje kungani kuyakhanya mbijana uthula makwethu Tembela kuyeso alimo tembela kuyeso alimo tembela kuyeso alimo tembela kuyeso alimo tembela alimo tembela kuyeso Elawuphetha 28 batha uthula makwethu ngenxa ukuthi indodana kaNkulunkulu iyinkosi yesabatha indodana kaNkulunkulu iyinkosi yosuku lesabatha uthula makwethu ngingubani mina ngabhoda ngale kwenkosi uma inkosi ibekile asimeni lapho masingabantwana bakaNkulunkulu ngizwa kuthiwa indoda engu-Abraham indoda yayilungile kakhulu yayimesaba uNkulunkulu lapha ehamba khona izwi lalihlala likhuluma kuphela Abraham ethi kwenze njani inkosi ebese khuluma naye Abraham uthula makwethu ebese khuluma naye uAbraham uthula makwethu enali indoda enguJobe kanti khuluma ngumfundisi wami uthula makwethu kuthiwa akekho mawufundela phana ku1 okwazulazula khona uSatane ufundela phana ku6 kuthiwa kwabonakala uSatane kwabonakala uJobe ehleli kuleyo ndawo indoda inamadodakazi manje amathathu ilabafana abayisikhombisa babe10 bonke kuthiwa wayezidile elikhulu kakhulu kuthiwa kwadliwa lapho kwakudliwa ugidwa kusino uthula makwethu bathi indoda leyana yaphelelwa abantwana uma ehleli uJobe laphana kuyabonakala uSatane uyazulazula
uNkulunkulu uthi ngiyabona Satan ukhuluma noSatan ngiyabona Satan udingani lapho kuleyo ndoda le ngenxa ukuthi leyo ndoda le ilungile kakhulu akekho umuntu olungene njengayena le ndoda ukuthiwa uJobe uthula makwini udingani uthi lami ngiyazula zula nje ngiyazihambela uthi ngiyakucela ungamthinti nthola kancane ungathinti inyama yakhe kodwa umphefumulo wakho ungawuthinti zwana sokusehlukanisha uthula makwini abantu bathola bedubeke emhlabeni baditshwa ngumzimba bekhalela umzimba nzima uthula makwini umzimba awusizi lutho umzimba awugcine umphefumulo okwalesi isikhathi esincane kusabambela umzimba nomphefumulo bathi kuye kwehlukana isidumbu sisale umuntu ephume uthula makwini uma ephuma umuntu uthi ungamthinti umuntu ungamthinta inyama yakhe but umphefumulo ungawuthinti enye incwadi bisithi lingabesabi ababulala inyama bengabe bebulala umphefumulo uJohane 16 ebesesithi abanye bathi bayakukhoza kodwa bengababulali phakathi kwena lenkosi uthula makwini abanjalo siyabakhulekela ukuthi isikhathi sisavuma ukuthi guqukani uma likhona phakathi kwena lenkosi uthula makwini isikhathi sisavuma ngenxa ukuthi ngalo kwethuna kabe lobuzima uthula makwini ongale ngongale sesisiya kuLazaro noDivasi uthula makwini sesisiya kuLazaro noDivasi uDivasi ayingwe yezweni njengathi Lazaro sihlupheke emhlabeni uthula makwini izulu liyasetshenzela ulala liyasetshenzela ulala siyasebenza uthula makwini ngitsho loba sekozweni loba ngisemzini wami ngihlala ngitshela umama kwami ngithi into engikhalela lusuku lokudlula ezweni uthula makwini ngibona lubalulekile kakhulu kimi ngibona lunzima kimi ngenxa ukuthi ekuhambeni kwami manje uma sengidlulile ezweni angithokoziswa umhlaba mina awungithokozisi umhlaba ngenxa ukuthi uma ngilele kwathi uDaniel uthula makwini uma ngilele uNkulunkulu umbonisa umboniso wencwadi kaJohane 16 ku17 kuverse 16 17 verse 16 uma ngivuke ekuseni ngifunda ithi mina angisoka kuleli lizwe uthula makwini wona bangaba kuleli lizwe uthula makwini ngathokoza kakhulu ufunda uNkulunkulu ufundisana la uthula makwini izwe ngiyambongela uNkulunkulu ngoba ungigcinile ukuthi ngikhulume ivangeli phakathi kwalo izwe leli but izwe ngilanda nalo kakhulu uthula makwini alingithokozisi izwe ngenxa ukuthi ngikubona ezweni akuyangikwenza ngithwale zima uthula makwini njalo uma umpostoli engupostoli ngiyafisa ukuthi sibe ngabapostoli uthula makwini uma uthi umzalwane ungayezwi fake kulaleya into okuthiwa kulomuntu othi ubuya eshopu elemali engange 100 rand ephethe 100 rand ifake mina ngifike ngiphethe 100 equality eyiyo liqiniso but wona ungabotshwa wena mina ngasinda wena kwesisikhathi ungabotshwa mina ngasinda ngoba ukuthi bengakubamba ngefekile baza kubuza ukuthi uyithethe ngani uyithole kubani so kufanele ukuthi uchaze lapho oyizuza khona ifeki yemali uthatha wena ngobulala ilizwe hamba uthenga ukudla kwabantu ngefeki hamba uthatha izinto ezitolo zabantu ngefeki apostoli Satane, hallelujah.
izihlobo zikaThixo bengisachaza nje amazwi amancane ukuthi ngihlale phansi uthula makwiki bengafisi ukuthi uma sikhoza uNkulunkulu sibe ngamafeki bengafisi kungenzeka ngonxa ukuthi asiziphawulele but kodwa uthi ngiyamthanda umntwana ofisayo ukulunga ngiyamthanda umntwana ofisayo ngizwile umfundisi wami ehlambulule la samgcini ethi siyafisa abantu bethu ukuthi ngaba yenza ukulunga why thina sifisa ukuthi abantu bethu beyenza ukulunga thina singafuni ukwenza ukulunga kuyo uNkulunkulu but sifisa abantu bethu beyenza ukulunga but wena ufuna ukufisa ukulunga njani uhlangana njani la uthula makwiki fisa ukulunga uzama ukulunga ngoba vele kunzima sonke lulu njalo asonke lulu fisa ukulunga uthula makwiki asifise ukulunga uJesu uthi celani kimi ngizalinika mina lokucela ngizayihlulwa yini lina lilabantwana lina lingalunganga lilabantwana abathi bengacela libayenzele elibaphe abakucelayo mina ngizayihlulwa yini ukuthi ndinike malifisa ukulunga uthula makwiki kuyini vele kungahlula uNkulunkulu masicela ukulunga uthula makwiki into efuna ukuyitshela amabandla uDaniel lo uma efuna ukuyitshela amabandla abantu akebeyekela ukuzondana abantu abayekela ukuhlebana abantu abakekela ukufelana amaya akufelana umonda uthula makwiki uma singagwema zonke lezi zinto ukusolana sigweme zonke lezi zinto sizikhiphe la ngoba sikhitshwa la emqondweni ngoba umqondo uyachithekela uchithezela ngapha uthula makwiki uma singayekela zonke lezi zinto funa ekukhuleka kwethu mhlawumbe kungabusiseka uthula makwiki uthi umbhalo ungathi omunye kakhiphe wena ukwenza lokho uthi khipha ugongolo komunye mina ngiyimeni lomoya ngithi khipha ugongolo komunye mina ngiyimi enhlebayo akuqale wena ukungahlebi ubusutshela abantu ukuthi lingahlebi ungatsheli thina qede lapho siyahleba ungathi qede lapho ube lomona qede lapho ngitshontshinto zabantu ngifike echechi ngithi lingatshontshe ngichithe imizi yabantu ngifike echechi ngithi lingachithe imizi yabantu umkhohlisi wena ngumkhohlisi kuNkulunkulu uthula makwiki asikhulumeni sisenza uthula makwiki ungafunda lapha kumthuma 55 ithi lokho ukuthembisana noNkulunkulu okukhuluma ngomlomo wakho kufezeke uthula makwiki ungakhulumi into ongasozoyifeze uma usehlula cela abazalwane bekukhulekela uma ukhona zizilele uthula makwiki ukuzila lokho ufuna phela kungasilo lolusuku olunjengalolu lomsebenzi ngeke ukukhuluma ukuzila lokho uthula makwiki ukuthi masizazila kufanele siyenzeni ukuqala kule into efanele ukuthi yenziwe kubapostoli kuqala Inkosi yami abusise Nkosi yami uthula makwiki ingoma leyi ithi sokuyenela uthula makwiki ngithe kufuna isikhathi sokuthi uma inkosi ivuma ngihlala analamabandla wonke ngumuntu engifisa ukuhambela kodwa into engifuna lingiyenzele yona ukuthi lingikhulekele uthula makwiki ngenxa ukuthi uNkulunkulu la uyakwazi ngiyafisa ukuhamba but into zokuhamba zinzima kimi imoto ngilayo kodwa ngayichiye emuva ngenxa ukuthi
Ngumuntu esaba ukuthi ngizabe siye ebhoda. Njengoba ngumuntu engisengihlala ekhaya ngasasebenzi. Ngizabe siye ebhoda siyacela amalanga. Uthula makwethu. Kodwa ngicela lingikhulekela ukuthi ke ngesifiso lesengifisa ngaso. Ngibe nemoto. Uthula makwethu. Enza khona ukuhambela amabandla zenezi izinto ezikhulumayo ungabe yize phakathi kokukhuluma kwami. Ngiyafisa ukuhambela amabandla. Kule mlayezo engawutshelwa nguNkulunkulu njengoDaniel uthula makwethu. Kule mlayezo fanele ngichithe phakathi kwebandla. La namhlanje isikhathi ngasikhona ngizele lokho benza chitha. Ukuthi abantu bafanele bekhuleke njani loba beyenze njani. Benza kuchiya chithile afafaza phakathi kwabantu. Uthula makwethu. Ngenxa ukuthi asikho kwani. Ngithunyiwe. Uma ngikugodla sokungikwanga lithi. Asikho kwani lokho. Ukabazalwane. Amen. Uthula makwethu. Bengifisa lokho ukuthi benza chitha. Ukuthi uNkulunkulu uthini ngani? uNkulunkulu uthini ngani? Ukuthi kodwa phakathi kwebandla suke ngihambe. Amen. Kodwa lelo bandla ngiyachiya li right. Uthula makwethu. Ke ngiyabonga hlobo zikaThixo isikhathi sibalekela umsebenzi ukuthi abantu bengalindi kakhulu. Uthula makwethu. Isikhathi kukhuleka kupheli. Uma singafanga siyabuya futhi ngelinda. Uthula makwethu. Sifike sikhuluma. Lapho sizakhuluma isabatha yonke. Uma siphuma lapha lonke liyabe li right. Ofuna lokho esukume lapha eyenza lokho engikukhulumileyo. Ngenxa ukuthi ukukhonza kwethu kulengozi mbijana. Kulengozi mbijana. Kodwa kufuna ukuthi kuhlanganiswe kuhlangana. Njengomuntu njengoba siphakathi kwendlu kwahlanganiswa isanti lephesenti lesamende konke. Uthula makwethu. Ngiyabonga hlobo zikaThixo inkosi mayilibusise. Amen. Mama, jika baba. Mama, jika baba. Mama, jika baba. Amen, amen. Hallelujah. Mama, jika baba. Mama, jika baba. Mama, jika baba. Amen, amen. Hallelujah. Uthula makwethu. Siyabonga njengoba sesitholile incwadi zesabathange elihle elanamhlanje kuba khona phakathi kodwa okusalayo isithembiso ukuthi sizavakashela ebandleni. Incwadi kaMateyu ubotshwe emhlabeni nasezulwini ubotshiwe ukwenziwe icala kumthathu wemali ekufeni egama lenkosi Jesu Kristu iSiyisi. Manje leli thuba ke njengoba kuyinkonzo eyi-1 kodwa lokho itshintsha nje ngokwenza. Manje leli thuba ke ngelokuthi manje ngizalinikeza manje umtheki laphana kodwa into yokuqala ngicela sisukumeni sonke. Babusise Nkosi yami. Babusise Nkosi yami. Babusise. Bayame